ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ድና የተከበራችሁ የሀሩን ሚዲያ ተከታታዮች ፕሮግራማችንን በአለም ዙሪያ ሆናችሁ የምትከታተሉ ውድ ተመልካቾቻችን በሙሉ በያላችሁበት የዓለም ዳርቻ አክብሮታዊ ሰላምታችን ይድረሳችሁ እያለን ዛሬ የምንገኘው እንግዲህ በሰሜን ሸዋ ዞን በሸኖ ከተማ ቅርብ ርቀት ላይ በምትገኘው ጊንጬ ቀበሌ ነው። ጊንጬ ቀበሌ የተገኘንበት ዋነኛ ምክንያት ደግሞ ፈላህ የተሰኘ ለአካባቢው ማህበረሰብ ለመስጂድና ለተለያዩ ኢስላማዊ አገልግሎቶች የሚውል መስጂድ ተመርቋል። እንግዲህ የአካባቢው ማህበረሰብ ለበርካታ አስርተ ዓመታት እንግዲህ በመስጂድ እጦት ሲሰቃይ ቆይቶ አሁን ግን በተለያዩ አህለል ኸይሮች ይህን የመሰለ ከጀርባዬ እንደምትመለከቱት እንግዲህ ይህን የመሰለ መስጂድ በዛሬው ዕለት ተመርቋል። የተለያዩ ፕሮግራሞች ይደረጋሉ። እንግዲህ በፕሮግራሙ ላይ የተለያዩ ኡስታዞችና የአካባቢው ማህበረሰብ ተገኝቶ ያስተላለፉትን መልእክት እንከታተላልና ተመልሰን እንገናኛለን። ወሰላሙ አለይኩም። በኦሮሚያ ክልል ሰሜን ሸዋ ዞን ጋራ ጨቱ ቀበሌ የፈላህ መስጂድ ተመረቀ። በዋህደቱል ኡማ የበጎ አድራጎት ማህበር አስተባባሪነት በኦሮሚያ ክልል ሰሜን ሸዋ ዞን በሸኖ ከተማ አቅራቢያ በምትገኘው ጋራ ጨቱ ቀበሌ ፈላህ የተሰኘ መስጂድ ተመርቋል። በአካባቢው በርካታ ሙስሊሞች በተለያዩ ዘመናት መስጂድና የኢልም ማዕከል በማጣታቸው ቁጥራቸው የተመናመነ መምጣቱን ታሳቢ በማድረግና በአካባቢው መሳጅዶችን መገንባት አስፈላጊ ሆኖ በመገኘቱ የፈላህ መስጂድ መገንባቱ ተገልጿል። ዛሬ የምንገኘው በሰሜን ሸዋ ቅንብቢት ወረዳ ሸኖ አካባቢ ነው። የሸኖ አካባቢ ማህበረሰብ ዛሬ አንድም ዑለማ፣ አንድም ዳዒስት፣ አንድም ኡስታዝ የሌለበት አካባቢ ነው። በጣም የእናንተን እገዛ የመሻይኮች፣ የዑለሞች፣ የመጅሊስ ስለ ዲን ይመለከተኛል የሚል ሰው ሁላ የሚመለከተው ጉዳይ ነው። እዚህ አዲስ አበባ እምብርት ስር ሆነን ከዚህ ስንት ኪሎ ሜትር ላይ ተሄዶ ዳዕዋ እየተደረገ ወደ ዕልም እየተቀራ ሰዎች እየተደራጁ ወጣቶች እየተደራጁ ዕልም እየተሰጠ ማህበረሰብ እየተቀየረ እኛ ግን በባለፉት በቆየው ያለ መረጃ ያለ ዕልም በሚንቀሳቀሰው ሁኔታ ውስጥ ነው ያለነው። ስለዚህ ማለት የምፈልገው ዛሬ ይህንን ፕሮግራም የተከታተላችሁ ኡስታዞች፣ መሻይኮች፣ ዓሊሞቻችን ሸዋን ድረሱ። ዛሬ ሱቢ ሰግዳችሁ ከቤት ከወጣችሁ ተመልሳችሁ ዳዋ አርግታችሁ ማህበረሰቡን አንቅታችሁ ዙህርን መስጊድ መስገድ ትችላላችሁና ተከተሉን፣ እዩን፣ አትርሱን ለማለት ነው የምፈልገው። በሌላ በኩል አንድ ተቋም አለ ወህደቱል ኡማ እዚህ አካባቢ ላይ ለውጥ ያመጣል ብዬ ማምንበት እየተንቀሳቀሰ ያለ የህዝቡን ችግር የተረዳ ተቋም አለ። ይሄንን ተቋም በምችሉት ሁላ እንድታግዙ ለመላ ኢትዮጵያ ህዝብ ነው ጥሪ ማቅረብ የምፈልገው። ዓላማውን አልተረዳንም፣ ሸዋ ያለበትን ሁኔታ አልተረዳንም። ስለዚህ በአላህ ፍቃድ ሁላችሁም ይሄንን ድምፅ የሰማችሁ ከጎናችን እንድትቆሙ ለማለት እወዳለሁ። በምረቃ ፕሮግራሙ ላይ ተገኝተው ንግግር ያደረጉት ዱዓቶች በኢትዮጵያ ታሪክ በአንድ ወቅት የራሱን ስልጣኔ ተመስርቶ ሲያስተዳድር የነበረውን የሸዋ ስልጣኔ ታሪክ ያለው ማህበረሰብ ዲኑን ለማጠናከር የተለያዩ መርከዞችና መሳጅዶች እንደሚያስፈልገው ገልጸዋል። በመሆኑም ኡስታዞች አዲስ አበባን ብቻ ማዕከል ያደረገ ዳዕዋ ከማድረግ ይልቅ በአካባቢው ኢልምን ለተራበው ማህበረሰብ ዳዕዋ በማድረግ በተለያዩ አክፍሮት ኃይላት አደጋ የተደቀነበትን ማህበረሰብ በዳዕዋ መደገፍ እንደሚገባቸው ተገልጿል። አልহামዱሊላህ ዛሬ እዚህ ቦታ መገኘት ብዙዎቻችሁን እንደሚያስደስታችሁ እርግጠኛ ነኝ። ግን የኔን ያክል አይሆንም ብዬ ገምታለሁ። አባቴ አላህ ይርሐማቸው የዚህ አካባቢ ተወላጅ ሆነው ከዚህ ነው ወደ ሸኖም እኛንም ወደ አዲስ አበባ የወሰዱንና ለዚህ ቦታ እኔ በትዝታ ከእናንተ የበለጠ እጅግ በጣም ውስጤ የሚሰማኝ ነገር አለ። አላህ ይርሐማቸው ትልልቅ ነገር ሰርቶ ያለፉ አባቶቻችን ናቸው። ቅድም እዚህ ስለ ሸዋ እስልምና ሲነገር ብዙ ነገር ነው እየተነገረ ያለው። እነኛ አባቶቻችን የኛ ቅድመ አያቶች የሸዋ ሱልጣኔትን ጭምር መስርተው በአንድ ወቅት ይሄንን ሸዋን ራሱ በመንግስት ደረጃ ሲያስተዳድሩ ነበርና የኢትዮጵያ ታሪክ ይሄንን ይነግረናል። እስላምን በማሻገሩ ባህልን በማሻገሩ
የራሳችንን ህልውና በማስከበሩ ዛሬ ላለንበት አስተዋጽኦ በማድረጉ የነሱ ድርሻ ትልቅ ነው። እነሱ ምንዳቸውን ወስደው ሄደዋል። አሁን ደግሞ ጊዜው የኛ ነው። ጊዜው። እነሱ ሰርተውት አልፈው ብዙ ተዳክሞ የነበሩበት ነገር አለ። እኔም ማስታውሰውን አንዳንድ ነገር እንንገራችሁ። ሸኖ 1 ዓመት የመማር እድል አግኝቻለሁኝና ከአዲስ አበባ መጥቼ ሸኖ በነበርኩበት ሰዓት መድረሳዎች ውስጥ ዛሬ እንደሚነገረው አይደለም። 1ም 2ም 3ም ኡስታዞች ነበሩና ቂራአት እንቀራ ነበረ ሸኖ ላይ። እነኚህ ኡስታዞች ከሰው በሚሰበሰብ ትንሽ ገንዘብ ነበረ ህይወታቸውን የሚደግሙት፣ ግን ሙሉ ሰዓት ኡስታዞች ነበሩ። ስለዚህ ቂራአት ይቀራ ነበረ። ዛሬ ኡስታዝ የት አለ? ዛሬ ሼክ የት አለ? ዛሬ ይሄ የለም እያልን እንላለን። አሁን ይህንን መስጂድ እዚህ ቦታ ላይ የሰሩልን ሰዎች መቼም አላህ ጀዛቸውን ይክፈላቸው። ይሄ መስጂድ እንደምታዩት ከሩቅ ይታያል፣ ቀለሙ ያምራል፣ በጣም ነው ደስ የሚለው። ነገር ግን እውነት እላችኋለሁ ጌጡ ግን ሰው ነው። ጌጡ እናንተ ናችሁ። ውስጡ ሆናችሁ ካልቀራችሁበት፣ ውስጡ ሆናችሁ ልጆቻችሁን ካላስተማራችሁበት፣ እናንተ ሰግዳችሁ ከአላህ ጋር ካልተዋወቃችሁበት፣ የአኼራችሁንም የአዱንያ ጉዳዮቻችሁንም ጭምር ካልመከራችሁበት ይሄ ቤት እንደዚህ መቆሙ አይደለም ጌጥነቱ። ጌጥነቱ ለተሰራበት ዓላማ ሲውል ነው። ዛሬ በዚህ ባለንበት ጊዜ ውስጥ በጣም ማወቅ ያለባችሁ አንድ ነገር፣ ከመቼውም ጊዜ የበለጠ በዚህ መንግስት ህልውናችን ተጠብቋል። ከዛሬ 7-8 ዓመት በፊት በርካቶች የታሰሩት፣ በርካቶች የተጎሳቆሉት፣ አገር ጥለው የሄዱት፣ የተሰደዱት፣ የሞቱት የዛሬዋ ቀን በዚህ መንግስት ህልውናችን የተረጋገጠችበት የ50 የ60 ዓመት የትግል ጉዟችን መቋጨት የቻለበት ወቅት ላይ ነው የደረስነው። በአዋጅ 1207 የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች በአዋጅ መልኩ ተቋቁሟል። በማን? በዚህ መንግስት። ዛሬ የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮችም ሆነ የክልል እስልምና ጉዳዮች ውስጡም ስላለ ሆነው የምነግራችሁ ያለማንም ጣልቃ ገብነት የሃይማኖታችንን ጉዳይ በራሳችን እንድንከውን፣ ራሳችን እንድናስተዳድር ትልቅ እድል አግኝተናል። ይሄ መስጊድ የሱ ውጤት ነው። የዚህ መንግስት በእኛ በትግላችን ላገኘነው ነገር የተሰጠን መገለጫው ነው። ይሄ መጅሊሶቻችንም ሆነ መስጊዶቻችን በካድሬዎች የተሞሉ በእጅ አዙር በሌሎች የሚተዳደሩ የነበሩባቸው የቅርብ ጊዜ ትውስታዎቻችን ናቸው። ስለዚህ አሁን እኛ እዚህ መስጂድ ውስጥ ወይም እዚች ሀገር ላይ የራሳችንን ድርሻ ማድረግ አለመቻል የሚያስጠይቀን የሚያስወቅሰን እኛን ብቻ ነው። በበፊቱ ምንወቅሳቸው፣ ምንከሳቸው፣ የሚያስሩን የሚያሳድዱን ነበሩ። ዛሬ ግን ያ የለም። አሁን ከደከምን እኛ ራሳችንን ነው የምንወነጅለው። ዛሬ ካልተሳካልን ተጠያቂዎቹ እኛው ነን። ስለዚህ ይህንን አስባችሁ እዚህ ያላችሁ ሰዎች በአዲስ መንፈስ መነሳሳት አለባችሁ። ቅድም ወንድማችን ኡስታዝ ኡስማን ብዙ ነገር ሲጠይቅ ነበረ፣ ቃልም ሲያስገባችሁ ነበረ። ግን አንድ ማወቅ ያለባችሁ እናንተ ያልጀመራችሁትን፣ እናንተ ያላሰባችሁበትን፣ እናንተ ከራሳችሁ ኪስ ያላወጣችሁና ያልተሳተፋችሁበትን ነገር ሌሎች ብቻ እየደጎሙት የትም ይደርሳል ማለት አይደለም። ዛሬ ይሄ መስጂድ ከተሰራ በኋላ የሰሩትን አላህ ጀዛቸውን ይክፈላቸው። ነገር ግን አሁን እያንዳንዳችሁ የኔ ድርሻ እዚህ መስጂድ ውስጥ ሙሉ አገልግሎት ማግኘት ነው። ልጆቼ ተዓልሙ መውጣት አለባቸው። ሴቶች እውቀት ማግኘት አለባቸው። ወጣቶች መማር አለባቸው። ዲናቸውን ማወቅ አለባቸው። ለእስላምም ሆነ ለሀገራቸው የበኩላቸውን ማውጣት አለባቸው። እኛ ብንሞት ነገ ዱዓ የሚያደርጉልን፣ ስማችን በተነሳ ጊዜ አላህ ይርሐሙ አባቴ የሚሉልን ልጆቻችንን እዚህ ነው የምናስተምረው። ደግሞ ምንጀምረው ከራሳችን ነው፣ ከኪሳችን ነው። ከኛ ጀምረን ነው የሚያቅተንን ሰዎች እንዲረዱ፣ ሌሎች እንዲረዱ የምናደርገው የምንጠይቀው። እኛ ከጀመርነው ከራሳችን የሌላውን ቢሆን እርዳታ ይከተላል። ነገ
የዛሬ ዓመት የዛሬ 2 ዓመት ብንመጣ እዚህ ውስጥ ተማሪዎች ሊመረቁ እንደምንመጣ ተስፋ አደርጋለሁ ኢንሻአላህ። አይሆንም እንዴ? አይሆንም? ይሆናል። እዚህ ውስጥ 10-20 ሁፋዞች ልጆቻችንን የምናስመርቅበት ጊዜ ተጠርተን እንመጣለን ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ይሄንን ስታዩት፣ ይሄን መስጂድ ስታዩት እያንዳንዱ እዚህ አካባቢ የምትኖሩትም ሆነ ሌላ ቦታ ያላችሁ የኔ ድርሻ ምንድነው የሚል ነገር ውስጣችሁ ሊያጭር በሚችል መልኩ ምልክት ነው። ከዛ ከሩቅ ስንመጣ ጎላ ብሎ የሚታይ ነገር ነው። ይሄ ግን ጎላ ብሎ መታየቱን ማወቅ ያለባችሁ ከእናንተ የሚጠብቀውን ነገር ነው እያሳየው እየነገራችሁ ያለውና ማዋጣት አለባችሁ። ድርሻችሁን ማበርከት አለባችሁ። ሰደቀቱል ጃሪያ እዚህ ይጀምራል፣ ተሰርቷል። ነገር ግን ከዚህ በኋላ እዚህ ውስጥ ገብቶ በሚማሩት እነሱ በሰሩት ሁሉ አጅር ልታገኙ የምትችሉት እያንዳንዳችሁ የራሳችሁን አስተዋጽኦ ስታደርጉ ነው። አውሮፓና አሜሪካን ከዚህ የበላለጡ እጅግ በጣም የሚያማምሩ ቤተክርስቲያኖች ወይም የሌላ እምነት ተከታዮች የሚያመልኩባቸው ቦታዎች አሉ። ዛሬ እነዛ ቦታዎች የቱሪስት መስህቦች ናቸው። ውስጣቸው ምንም አይነት ሃይማኖታዊ ክንውኖች አይከናወኑም። አንዳንዶቹንም የኛ ወንድሞች እየሄዱ እየገዟቸው ወደ መስጂድነትም እየቀየሩ ሲጠቀሙባቸው ይታያል። ስለዚህ አንድ ነገር ተገንብቶ በታሪክ እንዲህ ነበር ከሚባልበት ነገር ይልቅ ዛሬ 1400 ዓመታትን ያስቆጠሩ መዳሪሶች ያሉበት ዓለም አለ። መዳሪሶች ወቅፎች አሉ። 1400 ዓመት ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከመጡ ጀምሮ የነ ዑስማን ኢብኑ አፋን ወቅፎች ጭምራሉ። ዛሬ ድረስ ለነኛ ወቅፍ ለሰጧቸው ሰዎች አጅር የሚሆኑ። ስለዚህ ይህን ሁሉ ስታስቡ የኔ ድርሻ ምንድነው የሚባለው ነገር የናንተ የሁላችሁም የቤት ስራ ነው። ዛሬ ይዛችሁ የምትሄዱት ዛሬ የምንደሰትበት ቀን ብቻ ሳይሆን ዛሬ አዲስ ስራ ለራሳችን ይዘን የምንሄድበት ቀን ነው። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ዛሬ እዚህ ቦታ ላይ ሰብስቦናል። የተሰባሰብንበት ትልቁ ዓላማ ደግሞ ይህንን የአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላን ቤት ለመክፈት ነው። ለመመረቅ ሳይሆን ለመክፈት ነው። የአላህ ቤት መጀመሪያም የተመረቀ ነው። ስለዚህ የአላህን ቤት ኢፍቲታህ ለማድረግ ነው የተገናኘ ነው። ነገር ግን ይህን ቤት ኢፍቲታህ አድርገን ከፍተን ብቻ መሄድ ሳይሆን መስጂድ ሲገነባ የራሱ ዓላማ አለው። ይህንን ዓላማ ልናሳካ ይገባል። ኢስላምና መስጂድ ትልቅ የሆነ ቁርኝት ያላቸው ነገሮች ናቸው። በመጀመሪያ ደረጃ መስጂድ የሰላት ቦታ ነው። ሰላታችንን በመስጂዳችን ልናደርግ ይገባል፣ ወንዶች ማለት ነው። መስጂድ በሰላት አውቃት ባዶ መሆን የለበትም። የተወሰነ ቁጥር ብቻ መጥቶ መስገድ የለበትም። ወንዶች ሰላት አዳን ሲባል አላሁ አክበር ሲባል እውነት አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ትልቅ መሆኑን የምናስመሰክረው እዚህ መስጂድ መተን ስንሰግድ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በመጀመሪያ ደረጃ የመስጂድን ሐቅ የምንጠብቀው የሰላት አውቃትን ጠብቀን መተን በምንሰግድበት ሰዓት ነው ማለት ነው። ሁለተኛ ላይ መስጂድ ሲገነባ ከመስጂድ ጋር ተቆራኝቶ የሚነሳው ነገር ምንድነው? ዒልም ነው ማለት ነው፣ እውቀት ነው። የነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም መስጂድ የሰላት ቦታ ነበረ፣ የዒልም የእውቀት ቦታ ነበረ፣ የሹራ ቦታ ነበረ፣ ወንጀለኛ የሚታሰርበት ቦታ ነበረ። የመስጂድ ስራ ዘርፈ ብዙ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሁለተኛው ዒልምን ነው። ተቀምጠን ዓሊሞች ስር ተቀምጠን አዋቂዎች ስር ተቀምጠን ሰዓት ሰጥተን የምንማርበት ሰዓት ሊኖረን ይገባል ማለት ነው። ስለዚህ መስጂድ ብቻውን ፋይዳ የለውምና ከጎኑ ደግሞ መድረሳ ያስፈልገዋል። ይህን መድረሳ እንዴት ነው የምንገነባው? እንዴት ነው ይህን መድረሳ ማስገኘት የምንችለው የሚለውንም ካሁኑ በአእምሯችን ውስጥ ልናስብ ይገባል ማለት ነው። በተጨማሪም ደግሞ ስለ መስጂዱ ይህን ካል ይህ መስጂድ ላይ መተን ለመስገድ መድረሳ ለመገንባት ወሕዳ አንድነት ያስፈልጋል ማለት ነው። ካልተስማማን አንድ ካልሆንን የትም መሄድ አንችልም። አንድ እርምጃ መራመድ አንችልም። ኢስላም የአንድነት ሃይማኖት ነው እንዳለን ሁሌም አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላም ወዕተሲሙ ቢሐብሊላሂ ጀሚዓን ወላ ተፈረቁ ይላል። በአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ መንገድ ላይ አንድ ሁኑ። የአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ መንገድ ምንድን ነው? ላኢላሃ ኢለላህ ነው። ሙስሊም የተባለ ሁሉ ይህችን ቃል ይላታል።
ላኢላሃ ኢለላህ ከአላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ውጭ የሚመለኩት የሚገዙት ምንም ነገር የለም የሚባለውን ቃል ሁሉም ሙስሊም ይለዋል ማለት ነው። በምላስ ማለት ብቻ ሳይሆን ተግባር ይፈልጋል፣ ስራ ይፈልጋል። ስለዚህ በአንድነት ሆነን በዋህዳ ሆነን ብዙ ነገር መስራት እንችላለን፣ ብዙ ነገር ማበርከት እንችላለንና ለትናንሽ ነገራቶች ብለን ጠላቶች መሆን፣ ጀርባ መሰጣጠት፣ አልባሌ ነገር ውስጥ መግባት ከኛ አያስፈልግምና አንድ ሆነን እጅ ለእጅ ተሳስረን ላኢላሃ ኢለላህ የምትለዋን ቃል ከፍ ልናደርግ ይገባል። ኤበ መስጂዳ ከነረት አርገሜ አከናሳዋ ጎዱ ጨራ አርገችው ኮቲፍ ገመቺው ነቲ ደጋሜ ዳንጋ እንቀቡ akka seenaa biyyaa keenyatti amantaan musliimaa ijaarsa biyya Itoophiyaa keessatti iddoo guddaa qaba. Akka addunyaattis bara 615 mootummaan yeroo sanaa yeroo rakkoon amantaa irratti uumamu ture ergamtoota musliimotaa fudhachuu keessummoosuun isa jaalalaa fi waliin jireenya amantaa Itoophiyaa fakkeenya ta'uun kanarratti masjiida arrattani masjiida Najaashii kan jedhamu kana akka aanaa qimbabiititti kan gaara caatu kun masjiida Najaashii natti fakkaate. Dhugaan isiniin jedha akka aanaa keenyatitti isa seenaa isa guddaa aanaa keenya keessatti isa iddoo guddaa isa musliimota bakka bu'u waan ta'eef anaaf Najaashii shanooti yookaan Najaashii qimbabiitiin jedha. Fakkeenya guddaadha. Biyyi teenya amantaa musliima kanaan baay'ee beekamti. Jaalalaanis biyya utubuu keessattis iddoo guddaa kan qabdu ta'uu isaati. Amantaa biroo wajjin walitti dhufeenya qabaachuudhaan kan nagaa waliin jiraatudha. Akka aanaa keenyatti iddoon kun fakkeenya gaarii, masjiida kun akka keenyatti iddoo seenaa qabeessa kanarraa ka'uudhaan kunuunsa isa barbaachisu akka mootummaatitti kan goonu ta'uu fi keessumattuu bara kana ashaaraa magariisaa naannoo kanatti biqiltuu dhaabuudhaaf kan karoorfannee fi karaa biraatiin immoo hawaasa naannoo kanaa fi masjiida kanaaf waan guutamuu qabu keessumattuu bishaan hojii wal qabatee akka karooratitti kan qabannuu fi akka bakka bu'aa uummataa tokkotti kallattii kan kennuuf fi kuni bara itti aanutti qabannee karoora qabannee kan bishaan galuu fi akka itti hojjetamu kan taasisnu ta'uusaa asirratti waadaan isinii gala. Kanaaf kallattii dhimmi kennu akka mana mariitittis kan kenninuu fi akkuma bakka bu'aa bulchiinsa aanatittis kana fudhee kanan deemu hojii kanan hojjedhu ta'uusaa isin beeksisaa. Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa quraana isaa keessatti akka jedhe يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. كن آية جبا آية قلبي إنما تنتزقبا ثم الجنان ربين نتبتشيسا هربنا ماتي في قلبي جرى قد آبا مالين بالقول الثابت جتشا قد آبتاتين ثم لني لا إله إلا الله جتش لا إله إلا الله جنوكن وأندرانا مدرك تكفان دانجساد مال الرا ماسي الرا لما فان رابادا مال الرا وانتان الرا شركي الرا بدع الرا هول هجبور الرا هول السدور الرا واحد دوف كيسا قباتيچو مال جر ربين لا جتشون هنجرو جتشودا مالت إلهن gabbaramaan dhugaadhaan gabbaramu kanammi gadi godhatuuf kanammi sujuuduuf kanammi kadhatu hin jiru illa Allah subhaanallah. Allah subhaanahu wa ta'ala rabbii samii uumee dachii dhaabee utubaadhaan male kana malee ka gabbaramaan tokkoyyuu hin jiru jedha. Kanaafis obboleen akhiraadhaa nuti gaafa laa ilaaha illallah jennee kaanu laa ilaaha illallah lama hin jiru. قال لا إله إلا الله جنة كانوا أبلوا ما ملي جبان نقده هنجرو المنا ما إجتو كل لالو قمنا والمرر فتو قمنا دبران ديران قدادان تكادان أمانتان كينيس كانت نهججا كلمتا حديثة كوبيتش سنيف جديتان رابو رندا سنس نبي محمد عليه الصلاة والسلام مال جدن واسديوف كيسا قبت تكفى نجينيوف كيسا قبت لما فا tasgabbii of keessaa qaba
سدفان قالتوف كيسا قبل ثم الجنة محمد عليه الصلاة والسلام من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدني وعنده قوت يومه فكأنما هيزت له الدنيا بأظافيرها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد نم جدًا غنم غافك وبريس فتجد هالمات إنسان غاتين هال بيسان جينيا قبول يو بينا جينيا قبان كنا تولت دفنه أولين تاون جبات فين راكاني أنا وندو كيسد برد فون جبات كنا فيس مال قتشوكم نجينيا جرو كنا كيسد ربين كينيا قلتهم فتوكمنا الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين كلمتادا نعمة قدا نم جدنا محمد عليه الصلاة والسلام معافا في بدني حال فيا قبول وقوني والكيجر ربا الرقافة دمك حال فيا أكسجيني ساقوتو تين إجسا شفامي بنمون أفور قديم تيو ديبتون والله نعمة قدا كنت سبحان الله نمك كانت بريس فتيجر كلمة كسدفادا كنمو نياتا قياتوكو كماتي سانياتي سوف نياتو كان قبو جانا محمد عليه الصلاة والسلام واحد دول كيسا كان كمنيجو كبانكي كيسا واتو كنجل كقياتوكو قوتا يومي نياتا قياتوكو مي كان الرتن ربي شاكرتا جرا مي جدا الحمد لله رب العالمين كنافو نمتجسون جانا محمد عليه الصلاة والسلام كان جيني بيسا قبو كوفي عافيا قبو كسدفادا كوان قياتوكو نياتي أولو كان قبو أكوان الدنيا كن مرسي قمتشو سيتين كنمت بجأن محمد عليه الصلاة والسلام صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام وبلين آخرادا قمتشو قباتشو قمنا ربي شاكرتشو قمنا وان قمنون أولي رامتولي قوتشو قم أول جالتشو قم هرّا مسجد نجار ميرا ما شاء الله جيتش سلاكاسي ترو بريسي كينيا أستاذ حسن مسجد نجارمي موزمي تاون قم أنا أرجع بيهدو كيسن يوروبي كيسن تيس بيوتا ددا كيسن أكو مسان سلا جدًا أمانتان أما وانت نورتو جتامي تجرا سنان موبايل نتكنون يوتيوب نتبنودان جوجل بنا نتكنون توك توك جتشودان أمانتارا نبلسني كرا خرانو نرسي ساجرا نوري البيا الدنيا رجران كنجتشو كناف بريتشنو لجنة إلمان كينيا قرآن برسيفنة مسجد كينيا إبادة دام بريفتشوك أمنانجر كسدفا هر صوبك كنان ديمين مدرسان أستجارمو قبا مالف مسجد نيو مدرسة هن قبانة واتوك فايدان قبو مدرسة يجون من برمسا كان اتين قرآن حديثنا محمد عليه الصلاة والسلام اتين برتنو دايتشو وابران اجنا هيون سنوما قباتان سنوما بيكان سنوما نوت كيلومتري إبجاب جاتمي جاتن ألدن في النيرة كان جتنو قراس ساتوري شيخ ورجيت شيخ سلسلة ورجيني واتوكو ينجر جتن كن ففما لما تمكان كن كوين كبو بكا غري تدبن إلوبابور كيستي شيخ عبد السلام نبيكا وجنة شيخ مادان توري achitti baranne haalaan nu barsiisaa turan jechuun kanaafis isin hayyuudha beekaadha abbaa qabeenyaati markaza keenya sarruma jaaranne deemnaa insha Allahu ta'ala godinni shawaa fakhriidhaaf yookaan of dhaaduun hin barbaachisa yoo ta'e dhalootaan godina shawaa jedhamtu keessatti dhalatan obboleessi keenya yookaan abbaa keenyas jechuu dandeenya Ustaaz Badruu Nuuruu Tolasaa shawaa keessatti dhalatan garuu Nabi Muhammad alayhi salatu wassalaam Makka keessatti dhalatuu fi Qureesha keessaan dhalatuun Qureesha hundaaf furmaata hin taane. Dhageessanii obboleettii keenya maqaalleen hin beeku kan amma asii dubbatan baabul khayriin kan bantee nama 4,000 ol nyaachisaa jirtu asitti dhalattee jiran. Qallaba duniyaati inni kun qallaba duniyaa kan qaamaa jecha ilmi namaa yoo nyaateef yoon dhugin qaamni isaanii huqqataa ni du'a qallaba addunyaa kan nama beelee nyaachisaa jirtu biyya kanatu gumaache jecha haa ta'u malee
وتو نبي محمد عليه الصلاة والسلام قريش كيسان مكة كيسان إرجمني نمني إساني تيانو نمني ديجا إساني تي إمبربادو كراتي ديمتون كان غارم ما أتي ديمتون كان جنة أتي ديمتون كان إمبربادو جدي كور عذابات بايد أملا كون الدين رسول الله عليه الصلاة والسلام أكيدن كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن أبى يا رسول الله قال من أطعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى هندوس لا أمنيكو جنة سنتي نما جنة بربادو جريدي دي ملاجا النبي محمد عليه الصلاة والسلام نمنا كمتين جنة انقلو جريدي دي يا نبي محمد جنان نمني ناتولي جدي غاري وجته توحيد قبته ربي في صلاته مسجد اجاره جولة قدس تولشي ديني قبته جنة غلا نمني ندي جنة دي جا النبي محمد عليه الصلاة والسلام وبلتيكو وبلسكو أباكو منقدو وانتي أسيتي دوبتما توري مسؤولي يما يو كان اتقافة مما يو هر والتي الدنيا رتي والتي ديبو باني كقافة قياك يا ما فلدر ربيتي كوفيان كنور رنجر أمامان كنور رنجر كسر في بانتي نور رنجر فلدر ربي أبني قافي يانو ديبي كوبيس يا أباكيا يا منقدو بيا وسوي سنجرتني جارسولي هدو إجنا أرقا وسوي سنجرتني وتوسين أسكيس جرتني أكمتي نمني واللبا أكمتي واللمنا عمري في أبا بكر تكرا كرا كبتني والله لا دفني وتوسين جرتني أكمتي أفان تودن دنيا أكمتي جولن قدس نور كابدي أكمتي مسجد نكيسة تلافا أكمتي دين الإسلام نكيسة تدبا جل كبرت تجافين كان أبوتاتي رب نور رئيس إنجافتا أبوتا كينيا اتجافتا مما كيسن بها أبا درا دوس لا ربي تبيكا قافي داف أما فول درا ربي دابتني واتوكو نسين اتماك إسا وانتوكو واواكي أنا رتي أرقمي أنا نسين أرقيتان قلان كوني جولتي قوينا سينا نما أمريد الله فببولي هرّا وقادك دمنتا وقادك دم هرّاني تا مسجد توكو دكين دا واغو دا جنان لكي غرين كو وابياتا ونولتو دا وانو تنغو دي ناجيان من قدوتا ورقا فسنا كزيران جارسوليد لكي جدين والانسو والقمنه دبت دمالي جدين مسجد سنة كيسة دبت مالين دبت دبيشتو اوتواتي مچانكو وحبيانا جلاتا جدت ايقدو ديني واللالي پينتي سي جلاتا علمك الى ديني برد جدين والله وبالله ربنا نسينيكا كردا ilmaan nama gaafa sana anaa wajji wallaansoo wal qabee ilmaan afurii fi haadha manaa isaatu peenxee ta'e addunyaa irra gale. Inni addunyaa irra galeera ilmaan isaatii fi haati manaa isaa peenxee taate. Yaa abbaa kiyya gaafa qullaa fuuldura rabbii dhaabattu. Gaafa rabbi si gaafate. Gaafa rabbi maal hojjette hawaasaaf siin jedhe. Gaafa rabbi ashaaraa maalii lafa kanatti dhiiftee deemte siin jedhe. Gaafa dargaggeessa humna keerraa rabbi si gaafate. obboleettii kiyya gaafa ilmoo keerraa rabbi si gaafate akkamitti guddifte gaafa rabbi siin jedhe deebii qopheessi deebiidhaaf qophaayi ilmaan guddisaa rakkoo har'a dubbatamaa ture kanaaf wanti furmaata ta'u tokko qofa sun maali barachuudha ilmaan ofii barsiifachuudha namni hin baranne diinii ofiitiif hin ta'u barumsa gaafa jennu barumsa adduniyaatii miti barumsa ammayyaa barumsa saayinsiitii miti barumsa amantaa ilmaan keenya barsiisuu qabna. በተጨማሪም የአካባቢው ማህበረሰብ መሳጅዱን ከመገንባት ባለፈ መድረሳዎችና መርከዞችን ለመገንባት ዝግጁ እንዲሆንም መልእክት ተላልፏል። የዋህደቱል ኡማ መስራችና ስራ አስኪያጅ ኡስታዝ በድሩ ኑሩ በምረቃ ስነ ስርዓቱ ላይ ተገኝተው ባስተላለፉት መልእክት የአካባቢው ህዝበ ሙስሊም መሳጅዱን መገንባቱን ብቻ ሳይሆን ልጆቹንም ወደ መስጂድ በማምጣት ኢልምን እንዲቀስሙ ሊያደርግ እንደሚገባ ገልጸዋል። አኩመ ቤከሙ ናኖን ኩን durii kaasee akka seenaa irratti dhageenyu naannoo muslimootaa muslimni hedduun ka keessa jiru diiniin ka irraa faca'e biyya muslimaa ta'uu isaatti ni beekna. Seenaan yeroo gabaabaa keessa jijjiiramee naannoon kun muslimni jiramoo hin jiru sadarkaa gaaffii irra dhaqu ta'e. Maaliif kana ta'e? Akkamitti seenaan naannoo kanaa haala kanaan ariifachiisa haala ta'een akkamitti jijjiirame waan jedhu gaaffii nama hundaati. Garuu Rabbi subhaanahu wa ta'aalaa Qur'aana isaa keessatti maal jedhaa? Inna Allaha laa yughayyiru maa biqawmin hattaa yughayyiruu maa bi'anfusihim. Gaafa kaleessaa biyyi kun diiniin irraa maddee
muslimni akka barbaadetti itti jiraatee biyya biraatii dhufee itti qara'ee biyya kanarraa deemee biyya biraatti ka qaraasisee itti jiraate sun har'a diinii kana dheebochuunsaa waan kaleessa ture kan irraa haqameef inna allaha laa yughayyiru maa biqawmin hattaa yughayyiru maa bianfusihim. namni rabbi waan takka yoo sii kenne fayyaa ta'uu danda'a, taayitaa ta'uu danda'a, qabeenya ta'uu danda'a, haala jirtu sana rabbi sirraan fuudha. Silxaana ta'uu danda'a, mootummaa ta'uu danda'a, irruma si tursa rabbi. Rakkinas ta'uu danda'a, gadi aantummaas ta'uu danda'a, sumarra taa'a wanni sun hamma yoomiitti hamma ati waan si keessa jiru jijjiirtutti. Rakkinni anarra jira jettee yoo sitti tole quuftee yoo daangaa ceete quufa keessanaaf jecha waan sii kenne sirraa fuudha. Yoo rakkina keessa gadadoo keessa taate rakkinni koo ana jettee toobattee rabbitti yeroo deebitu rakkina sana sirraa kaasa. Kanaaf maaliif naannoon kun naannoo diinii naannoo ulamaa ka ture kun har'a namni faatihaa wallaaluun namni shahadaa wallaaluun namni har'a aliif baa qaraasisaa jedhamuun kun sababni isaa maali? Rakkina jira jechuudha. Unu keessa keenya rakkina jira. Kanaaf rabbi kana nurra kaa'e. Har'a immoo alhamdulillah rabbi ifa kanatti nu baaseera. Akka akkasitti qaamaa wal bira geenyee rakkina naannoo keenyaa walitti himnee furmaanni isaa maali jennee wal gaafannu har'a rabbi carraa nu hireera. Rakkina nurra jiru kana immoo nurraa kaasuuf uni of ilaaluu qabna. Maaluma rakkinni keenya? Haasaan akkana jalaan dheeranneef waan rakkina jedhee ani yaadu walii galtee dhabuu malee rakkina takkan qabu naannoon kun. Namni naannoo kanaa yoo barate barumsatti fiixan bahu, yoo qara'e ilmiitti fiixan bahu, doofaadhaa namni naannoo kanaa abadan gonkumaa akkas miti. Kanaaf xiyyeeffannoo dhabuu, rakkina of keessaa wal jibbuu, wal facaasuu, walirraa fagaachuu. Rabbi immoo kana jala sararee nu dhowwe. Wa'tasimuu bihablillahi jamii'an walaa tafarraquu. Wal qabadhaa, tokko ta'aa, walin facaasiinaa. Kanaaf rakkinni kanaan dura biyyi kun namni salaatal janaazaa salaachisu ka dhabamu, namni salaatal ciidii salaachisu ka dhabamu, namni jum'aa salaachisu ka dhabamu. Ijoolleen biyya kanaa qaraatee quraanni galuu fi barattee barumsi galuu fi didee miti. Duubatti deebinee wal ijaarree aalima qubsiifannee ijoollee keenya immoo biyya halqaan jiru biyya ilmiin jirutti ergannee barsiifannee jijjiirama tokko naannoo kanarratti fiduu dandeenya jettanii hundi keessan yoo of laaltanii gara sanatti deebitan jijjiiramni hinuma dhufan shakkiina. Garuu lakkii akkuma ani wallaalaa ta'ee jiraadhetti mucaan koos wallaalaa ta'ee naaf hafu akkuma ani homaan beeknetti maatiin keenya homaan baratiin jechuun kun mirga keessanii maal gochuu dandeenya? Kaleessa gaara turtani, kaleessa ol aanaa turtani, har'a maaliif gadi buutani? Hundi keenya gara biraatti quba qabuun qabnu of ilaallee of sirreessinee tokkummaarratti yoo hojjenne dhibbarraa dhibbatti namni naannoo kanatti dhalate, namni dhiiga naannoo kanaa qabu akka biyya kanaatti ol aanaadha malee gadi aanaa miti. Sammuutiin, beekumsaan, bilchinaan. Kanaaf tokko ta'aatii ijoollee keessan barsiifadhaa, qaraasifadhaa, misooma irratti hirmaadhaa. Kuni maskiinni kuni misooma guddaadha. Naannoo kanaaf maqaa jijjiira. Ummata naannoo kanaa mataa ol qaba. Kanaa olis hojjechuu. Kana qofa miti, masgiida bichaa miti kan ijaaramuu qabu. Manni yaalaa, manni barumsaa waan silaa ummata kanaaf barbaachisu dhufuu danda'a. Garuu yoo naannoon kun akka abiddaachi as namatti boba'ee nama sodaachisa ta'e waliin galan, wal himatu, wal kasasu, ganamaa galgala bakka hin taane wal dhaabu yoo ta'e namni naannoo kana sodaata. Kanaaf ammallee ummanni naannoo kanaa ofitti deebi'aati tokkummaa irratti hojjedha, waliin dhaabadha. Akkasumas wanna ni kaasuu barbaadu namoonni naannoo kanatti dhalattanii asirraa madditanii bakka biraa Finfinnee haa ta'u bakka biraa jirtan amaanaan biyya kanaa itti gaafatamummaan biyya kanaa isinirraan bu'u. Ani amma quuqama ani qabu quuqama Shawaati. Shawaan
ኦሮሚያ ኬሳ ጎዲናሌ ጅረን ኬሳ አከ ሙስሊማቲ ሸዋን ሱልጣኒት ጀደሜ ቤከማ ቱሬ ብየ ሙስሊማ ተኡንሳ ኒ ቤከማ ሴናቱ ይማነሚቲ ሀርአ ገሩ ገዲ አናን ከሙስሊምኒ ኬሰን ጅሬ ደመሲ ኦሮሞን እስላማ ይሳ ቀብዲ ከነምኒ ነማን ጀ አከ ዋን ሙስሊመን ታኔት ከኢላለሙ ዱበት ካፊ ሸዋ ቆፋ ጎዲነ ብራ ይወደምታል ሙስሊምኒ ባይነ ሳቲኒስ ቤኩምሰ ሳቲኒስ ኦሮሚያ ከነ ሆገኑቲስ ፌደራል ሆገኑቲስ አከ አመንታቲን ባና አከ ቡልቺንሳ ከራ ሁንዳኑ ኦልአና ገሮ አከ ሸዋት ጥቃታ ከንከነ ተኤፍ ቁቀመ ከነን ቀባፍ ናኖ ከነቲ ያዳ ወሪ አሲት ዳለተሞ ከናኦል ናኖ ከናፍ ቁቀመ ቀባቹ ናኖ ከነውቱ ሲንጅርተኒ ነምኒ ብራ ዱፌ ገርጋሩ እንደንደው ገርጋር ሰቹ መስጊደ ኢጃሩ ቆፈሚት ሚሶመ ብይኩም በርባዱ ሁንዳ እረቲ አርገምኔ ህርማኔ ወሊን አበኔ ናኖ ከነ ጅጅሩን ድርቀመ ሁንደ ኬኛቲ። በፕሮግራሙ ላይ ከአካባቢው ማህበረሰብና ከተለያዩ ኡስታዞች እንዲሁም አዲስ አበባ ከሚገኙ የአካባቢው ተወላጆች ለመሳጅዱ አጥር የውሃ ጉድጓድና መድረሳ ለመገንባት የገቢ ማሰባሰቢያ ፕሮግራም ተካሂዷል። ተመልሰን መጠናል። እንግዲህ ውድና የተከበራችሁ የሃሩን ሚዲያ ተከታታዮች እንግዲህ ፕሮግራማችን እንደተከታተላችሁት ይመስል ነበር። የተለያዩ ኡስታዞች እንግዲህ ያስተላለፉት መልእክት እንግዲህ ሰሜን ሸዋ የተባለው ቀጠና እንግዲህ የራሱን ስልጣኔት መስርቶ ታላላቅ እስላማዊ ገድሎችን የፈጸሙ ብዙ ጀግኖች የተፈጠሩበት አካባቢ ነው። ነገር ግን በዚች ባለፉት 50 ዓመታት ውስጥ በጣም በርካታ ሙስሊሙ ቁጥር እየተመናመነ በተለያዩ ጫናዎች እንግዲህ ለአክፍሮት ኃይላት እየተጋለጠ ሂዷል። ይህንን ለመመለስ ደግሞ እንግዲህ ኡስታዞች ቀደም ሲል እንዳስተላለፉት መልእክት ሁሉም አዲስ አበባ የሚኖረውም እንደ ኦሮሚያም ሁሉም ዱዓቶችም ባለሀብቶችም እንግዲህ ይህን አካባቢ የዚህን አካባቢ ሙስሊም ከጎኑ ሆነው እንግዲህ የተጋረጠበትን የኩፍር አደጋ እንዲሁም ደግሞ በተለያዩ እርዳታዎችን በመርዳት እንግዲህ የተጋረጠበትን የኩፍር አደጋ እንዲታደጉ ጥሪ ቀርቧል። ውድና የተከበራችሁ የሃሩን ሚዲያ ተከታታዮች ፕሮግራማችን የተከታተላችሁት ይመስል ነበር። ከፕሮግራሙ ጋር አቲድ ሐሚድ ከካሜራ ባለሙያው ሳላሀዲን ጋር ነበርን። በሌላ ዝግጅት እስከምንገናኝ ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ።